কোন দিকে আমার দেখছো আমার দেখতে পেয়েছ তো আমার ব্রিজের উপরে আছে দেখতে পাচ্ছ তো Again. বেশি যায় না জল কমলে মানুষ হাঁটা যাওয়া বেশি করতে পারলো কিন্তু জল তো কমর তো জায়গায় জায়গায় মানুষ আটকে দিচ্ছে এই মানুষের দুর্দশা সবখানে দিয়ে निगम से हमारा पूरा पंप चालू है। हमारा 16 जो DWS का पंप है पूरा चालू किया है और 5 मैकेनिकल का डीजल पंप भी वो भी पूरा चालू है। तो अभी 2-3 घंटे में पूरा पानी चला जाएगा। वो जो पंप लगातार चला है। ठीक है सर, इतना पंप भी है, इतना ड्रेन भी आप लोग परिष्कार किया था, मगर इसके बाद भी काफ़ी जल किस लिए क्यों? ये तो एक बहुत तेज़ बारिश हुआ है तो हमारा पूरा टीम लगा है। बाकी हमारा जितना हर जोन का रेन टीम है पूरा फील्ड में हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी करेगा। ठीक है, थैंक यू। গেছিলাম মনকিবাত মিটিংয়ে, নিজে আসছিল সাইকেল, 3 তলাত মিটিং আছিল মনকিবাত। কোথায় যেতেছে? ওই তো মিটিংয়ে গেছিলাম যে বলেন তো 3 তলাতে। কী সমস্যা হয়েছে? হ্যাঁ, সমস্যা কি কিছু হয়েছে? না না, এনে মনকিবাত মিটিংয়ে ছিল। যাইতে কোনো সমস্যা হতো? আইতে আইতে তো ছিলেন স্যার, জল লিখে জায়গায় মনে যাইতে পারি না, মানে আড়াই নেই। এই জলের জন্য কি কোনো সাহায্য থাকবো রাজ্য সরকারের কাছে আপনার? রাজ্য সরকার কি, রাজ্য সরকার তো যথাসম্ভব চেষ্টা করতেছে। এটা তো এই রোডটা তো সবসময় এইরকম মেশিন টেশিন চালাইছে,